sa kanal. Vitamins nila yan eh. Ayan. Doon. Kaon sila sa kanal. Vitamins. Vitamins kanal. Bagong baklas yan. Vitamins kanal. Yun. Isa. Kalat sila ngayon. Ayan yung pang pepper natin. Yung last day sa San Carlos finisher. Pepper lang siya. Yung kauban niya nandun sa pikas. Ito naman yung pang ano natin. Bago. Pang 120 days. Yan. 120 days yan. Sunod na racing sa nasa batong racing na to. Sa May, June, August ba or September, sunod na 120 days. September, pang September yan, 120 days. Nandun nandyan may itlog. Ayan, may itlog na sila doon sa taas.